तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां दवा उलमा का साथ दो। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़स्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत। सूरतुल इंफ़ितार मक्किया। ये सूरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بس لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سورة البلد مكية. ये सूरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिद وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم. سورة العلق مكية. ये सूरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى। ठहर जाइए बस।